Jedna od omiljenih rubrika srpskog sveta je sigurno i ona koju smo skoro uveli pod naslovom Neverovatne priče. Pre svega zato što su priče istinite, što trebaju da se zapamte, jer su izuzeci svih sličnih pravila, događaja, van uobičajene logike onog očekivanog, a istovremeno potpuno istinite. Znači, proverene, sa argumentima, sa nekim važnim svedokom koji garantuje za njihovu istinitost. I ovog puta ću vam ispričati priču o tome kako je ambasador Kraljevine Srbije u Petrogradu, Miroslav Spalajković, pljunuo Lenjina u lice i ostao živ. To bi modernim jezikom nazvali momentumom za sva vremena. Naime, Miroslav je 1918. godine na prijemu u tada revolucionarnoj Moskvi pljunuo u lice pred drugim ambasadorima iz Evrope i sveta, svemoćnom vođi boljševika Lenjinu. I to u eri crvenog terora, u godini ubistva čitave carske porodice, uključujući i careve maloletne kćerke i njegovog malog sina jedinca, Alekseja, ali i ubistvo kompletne posloge, čak i psa. Znači, u vremenu genocidne mržnje, prema svemu što je imalo ikakve veze sa carevinom, sa Rusijom, pravoslavljem, sa svetom tradicijom, u tom vremenu najmoćniji čovek evroazijskog kontinenta, Lenjin, ruku krvavih do ramena, sedi i gleda preko puta sebe elitu evropskih i svetskih ambasadora, koji su po prvi put pozvani na prijem kod vođe boljševika. Time je hteo da im pokaže svoju moć, da im kaže da će morati sa njim da sarađuju dokle on bude želeo, a istovremeno i da ih ponizi. Naime, samo je ambasadorima najvećih zemalja sveta dao velike fotelje, a drugim ambasadorima manje važnih zemalja po njemu je dao neke obične male stolice, dodatno ih ponižavajući. Time, međutim, među svim tim ljudima tamo je bio i jedan koji je iskoristio tu priliku da uradi nešto što će se večno pamtiti, nešto što niko nije očekivao, ni od gostiju, a ni među onima koji su pratili i čuvali domaćina. On je ustao sa te svoje skromne stolice, prišao Lenjinu i opsovao ga licem u lice. Izrekao sledeće reči: vi ste ubica i izrod slovenske rase. Ja vam pljujem u lice. I pljunuo ga. Kao kad se prilikom krštenja pljuje nepomenik. Pljunuo ga direktno, pred svima. Svi su zanemeli, kao u bajkama. Zamrznula se situacija. O tome ne svedoči bilo ko. O tome piše George Kennan, veliki, čuveni američki diplomata koji je bio ambasador svoje zemlje u Ruskoj carevini u tom trenutku. On u svojim memoarima opisuje scenu koju je lično prisustvovao, jer je to bio prvi, kao što rekao Lenjinov, prijem za strane diplomate u komunističkoj Moskvi i u toj pozorišnoj atmosferi gde su svi skrivali svoje prave misli i osjećanja. Samo je srpski poslanik, doktor sa Sorbone, Miroslav Spalajković, uradio nešto što je smatrao za svoju dužnost. Učinio nešto o čemu mi sad ovde govorimo, a što je dugo vremena iz raznoraznih razloga bilo preskakano
u lekcijama istorijskim na temu Oktobarske revolucije i na temu naše istorije i diplomatije. On je tom prilikom dodao i jasnu optužbu Lenjinu da je nemački špijun. Još je trajao Prvi svjetski rat. I ruska carevina i ruska vojska su se rušili, a ruska država carska prepolovila zbog izdaje tog komunističkog elementa koji je radio sve što je mogao da iznutra i spolja smanji, unizi i uništi Rusiju i istoriju Rusije. Naš Miroslav je shvatio razmere i strahotu Lenjinovog terora, nastavljenog i, nažalost, dodatno pojačanog jezivim odlukama Lava Bronštajna, Lava Trockog. S tim što je mozak čitave te strašne operacije bio upravo Trocki, ali glavni potpisnik i pokrovitelj Lenjin. Pa tako pamtimo, ne bilo zgoreg da se toga podsjetimo, jednu direktivu, jednu od mnogih, koja uz napomenu strogo poverljivo direktno na ruke predsjedniku VČK Sveruske vanredne komisije zloglasne Čeke, drugu Đeržinskom. Pa sad slušajmo šta kaže direktiva. U skladu sa odlukom Sveruskog centralnog izvršnog komiteta i Sovjeta narodnih komesara, neophodno je da se što pre završi s popovima i religijom. Popove treba hapsiti kao kontrarevolucionare i sabotere i streljati ih nemilosrdno i svuda, i to u što je moguće većem broju. Crkve podležu zatvaranju, hramovi moraju biti zapečaćeni i pretvoreni u skladišta. Na dan 1. maja 1919. sa potpisima Lenjina, predsjednika Sovjeta narodnih komesara, i Kalinjina, predsjednika Sveruskog centralnog izvršnog komiteta. Pošto je Kalinjin bio pravoslavni Rus, on je služio kao maska da potpisuje ono što je Trocki odlučivao i rešavao, kao glavni mozak tog uništenja svega božanskog i bogotražiteljskog u Rusiji, ta velika osveta nad svim ruskim i pravoslavnim, pa je onda Kalinjin često bio tu dvojnik, potpisnik, dvojnik Trockog. Ali, bilo kako bilo, u tom ambijentu krvi koja je tekla rekama, pokolj koji je trajao duže i više nego bilo kad i bilo gde u svetu, u istoriji, naš srpski ambasador je smogao snagu i hrabrost i pljunuo vođi ove krvave čistke pravo u lice. Pljunuo je u lice ubicu carske porodice, uništitelja najznačajnijih ruskih porodica, onom koji je stavio iza streljanja kompletnog generalštaba i svih viših oficira ruske armije, onome koji je palio i dizao u vazduh ruske crkve, čak i one najsvetije koje su podizane u spomen pobjeda ruske vojske, recimo nad Napoleonom ili nad Mongolima, sve je uništavano, ikone su bacane u vatru, crkvena zvona su bila bacana i lomljena, sveštenici vešani, streljani, maltretirani, živi spaljivani, a crkve pretvorene u skladišta i muzeje ateizma. Moramo priznati da je Lenjin reagovao filmski, a ne onako kako su očekivali njegovi telohranitelji i drugi ambasadori. On je lagano maramicom obrisao pljuvačku sa lica i nastavio dalje kao da se ništa nije dogodilo, da bi u jednom trenutku pogledao pravo u sve njih i rekao da više voli ovakvu iskrenost nego laži i diplomatska uvijanja. Svi vi mislite isto što i on, ali nemate hrabrosti da uradite ono što je srpski ambasador uradio. Bez obzira na sve to, drugi ambasadori su očekivali trenutnu egzekuciju
srpskog poslanika nakon tog sastanka, ali se to nije dogodilo, Božja volja, a sve ostalo je istorija. Spalajković je najpoznatiji osvetnik nad rušiteljem Ruske imperije Lenjinom uz Fani Kaplan. To je ona doslovce slepa revolucionarka koja je smatrala Lenjina izdajnikom revolucije i iz revolvera pucala u njega i teško ga ranila i od posljedica tog ranjavanja nakon nekog vremena Lenjin konačno istradao na sličan način kao i Pavelić od hitaca Blagoja Jovića. To su ti čudni trenuci, pazite, slepa, skoro potpuno slepa žena pogađa precizno u sred mase, oduševljene mase pogađa Lenjina, isto kao Spalajković koji pred telohraniteljima u centru boljševičke Moskve pogađa na svoj način u lice Lenjina. To se zvalo u istoriji, to je jedan teološko-politički izraz i on ovako glasi: zades. Zades je to gde nepogrešivo metak, volju, nameru, reči, nečije vodi nevidljiva sila tamo gde su upućene, bez obzira što nema dovoljno razloga ni tehničkih predispozicija koji bi logički mogli to da opravdaju. Recimo pucanj Gavrila Principa, jednog slabovidog mladića koji nije pokazivao nikakve posebne rezultate u njegovim vežbama baratanja pištoljem. On je pogodio austrijskog prestolonaslednika u Sarajevu na sličan način kao i Fani Kaplan Lenjina. Ti zadesi su isto jedna važna priča koja ostaje u istoriji. Ima sličnih priča, ali sa manje pouzdanim svedocima, pa ne možemo da ih nižemo uz ovo, poput onoga da je Voja Tankosić, budući četnički vojvoda i major i heroj iz Prvog svjetskog rata, susreo mladog novinara engleskog Winstona Churchilla u Beogradu kada je ovaj tamo boravio, zaista ili navodno, i tamo ga išamarao, što mu ovaj nikad nije zaboravio. Nema dovoljno pouzdanih svedoka iz tog vremena da bismo mogli to da stavimo u rang ovoga sa Principom, Fani Kaplan i sa Spalajkovićem. Ukratko ću samo reći još par reči o Spalajkoviću da bismo znali ko je taj čovek neobični sa tim čudnim, bizarnim podvigom u istoriji. On je bio Kragujevčanin, sin bogatog trgovca, rođen 1869. godine, studirao je pravo u Parizu, na Sorboni, tamo doktorirao pred kraj 19. veka sa tezom o međunarodno-pravnom položaju Bosne i Hercegovine pod austrougarskom okupacijom. To je nagovestilo njegovu diplomatsku službu, gde on u Kraljevini Srbiji i u epohi Obrenovića i Karađorđevića deluje s početkom u Turskoj, u staroj Srbiji u stvari tada, gde su Albanci neposredno pre toga ubili srpskog konzula Luku Marinkovića ispred zgrade naše konzulata u Prištini. Naš narod se inače ovako sećao prvih srpskih konzula u Prištini. Poslušajte ove reči da bismo znali ko su bili naši predstavnici u tom vremenu. Kaže jedan svedok iz tog vremena iz Gračanice. Oni behu takvi da se nije moglo odvojiti od njih ko beše veći patriota. Narod su voleli i srcem i dušom. Savetovali nas, podučavali i pred vlašću turskom smelo štitili. U moralnom pogledu su služili za primer i ugled. Narod ih je obožavao i svoje oči upirao u njih kao u jarko sunce. To je nas, potlačeno roblje, krepilo i održavalo. Preko njih, takvih, smo stvarali ideal naše majke Srbije. Takvi su bili divljunaci srpske diplomatske službe u Prištinskom, Pećkom i Prizrenskom Sandžaku, ove turske provincije tadašnje, sasvim slični našim hrabrim oficirima iz iste epohe, samo što su im bile drugačije uniforme. Takav je bio i ostao naš Miroslav Spalajković, a baš pred početak Spalajkovićevog službovanja divlji Arnauti su ubili ruskog konzula Grigorija Stepanovića Ščerbinu pucnjem s leđa, i to je bio deo očekivanog rizika i spremnosti na stradanje u diplomatskim bitkama u ovom delu sveta, gde su zajedno stradali i svoju krv mučenički mešali ruski i srpski diplomatski predstavnici. Ubice su bile iste, albanske. Spalajković je tada lično ušao u trag terorističkom Arbanaškom komitetu u Peći za likvidaciju viđenijih Srba.
On zatim obavlja dužnost šefa konzularnog odeljenja, a onda i načelnika Ministarstva inostranih dela Kraljevine Srbije u prestolnom Beogradu i biva čuven po svom otporu austrijskim uticajima. Iz Sofije usred Prvog svetskog rata odlazi u Petrograd, prestonicu Ruskog carstva, gde će se i događati kasnije sve ono zbog čega smo ga ovde i ubeležili, čitav taj događaj iz 1918. godine, ali pre toga on i odlazi u Rusiju da bi tamo učestvovao u spašavanju kneginje Jelene, kćerke kralja Petra I. Karađorđevića, Jelene Petrovne, koja je u stvari starija sestra prestolonaslednika tadašnjeg Đorđa i njegovog mlađeg brata i njihovog mlađeg brata Aleksandra. I ona je bila udata za Jovana Konstantinovića Romanova, kneza imperatorske krvi. To je posebna titula za one koji su mogli da budu naslednici prestola po nasleđu, odlikovanog konjičkog oficira, ubijenog na Uralu od boljševika, onog 18. jula 1918. godine, praktično sledećeg dana, samo na drugom mestu u odnosu na carsku porodicu Nikolaja i njegove supruge i dece. Velika ljubav prema Jeleni Petrovnoj, srpskoj princezi, majka je bila ćerka crnogorskog kralja Nikole, Ljubica Zorka, a otac Petar I, kralj Srbije. Njegova velika ljubav prema njoj je njega, Jovana, unuka cara Nikolaja I. Pavlovića Romanova, izvela iz njegovih romantičnih snova o monaštvu, koje je već bio odredio kao svoju sudbinu, i uvela ga u brak, gde on sa srpskom princezom imao sina Vsevoloda i kćerku Ekaterinu, koji su između ostalog bili i ostali kandidati za naslednike imperatorske krune porodice Romanov posle smrti Nikolaja II. Posle završetka Prvog svetskog rata Spalajković je bio poslanik u Rimu, pa u Parizu, gde je bio na službi u vreme atentata na jugoslovenskog kralja Aleksandra Karađorđevića, s kojim imao veoma bliske, prisne i prijateljske odnose, a u vreme Drugog svetskog rata živi u okupiranom Beogradu i rizikuje i svoju sudbinu, svoju biografiju, sve što je učinio do tada, pa i svoj život time što postaje saradnik starom prijatelju, generalu Milanu Nediću. U najtežim okolnostima potencijalnog uništenja srpskog naroda i ostataka srpske i jugoslovenske države. Božjom voljom, kao i uvek u svom životu, uspeva da izbegne Titov sud i ostatak života provodi kao politički emigrant u svom voljenom Parizu, gde je studirao, gde je proveo veliki deo mladosti i kasnijeg života kao ambasador, sada kao emigrant, i tu je i preminuo 1951. godine, a iza sebe je ostavio, sem svojih podviga, i svoj nacionalni program u knjizi o kojoj sam držao predavanje i pisao nekoliko puta, koje se zove Misija Srbije, političko zaveštanje srpskom narodu. Ako ovim putem budem potakao nekoga da pročita ponešto iz političkog zaveštanja jednog dobrog Srbina, starog kova, da nauči šta bi to bila misija Srbije, rečena optikom, srcem i umom naših hrabrih i mudrih prethodnika, ja ću biti radostan i ove reči će imati svoje posledice i svoj smisao.